मु हेली गोटे एग्जाम कंडक्ट करुवा संस्था मत आप दायित्व देइछन्ती परीक्षा करने से जो एग्जाम हो मु ओपीएससी हुए कि आपण ओ ट्रिपल एस हुए कि ओडब्ल्यूएससी जी भी हो आपण मते दायित्व देइछन्ती अमुक परीक्षाटा आपण करेबे प्रॉपर्ली पिला को चाकरी करबा दायित्व पर्यंत आपणकर प्रश्न पत्र बनेबा जहाँ भी प्रोसेस कंप्लीट करबा संपूर्ण दायित्व आपणकर आपण मते दायित्व दे देले किछि गोटा मझे केलेंकारी हे गला मते कहंतु सेही पुलिस सही क्राइम ब्रांच क्या धरिया दरकार जो परीक्षार्थी मानू ना मत जो अधिकारी मान को दायित्व दि जाए परीक्षा जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मान को जो संस्था को दायित्व कर दि परीक्षा को ठीक रे कंडक्ट करने कहीं धरा जाऊनी कहीं काठगड़ा को डका जाऊनी कहीं जेरा करा जाऊनी से आसवा बाटे विमान बंदर टू आरंभ करी हो कि हेलीपैड टू आरंभ हो से घटनास्थल पर्यंत पहुंचा पर्यंत 1000टा पोस्टर मिनिमम लगाई से 1000 पोस्टर कौन निज पकेट आनी पैसा खर्च कर लगे क्या पैसा आम पैसा आम जो टैक्स दौचे से पैसा तुम क्या परमिशन नहीं कि प्रथम पोस्टर लगौच एवं रिसेंटली आमर जो सुभद्रा योजना रे पैसा बांटुं सरकार सुभद्रा योजना पैसा कौटू आसला से राजकोष पैसा से खर्च कर निज पकेट सुभद्रा योजना मत जहाँ लगुच मुझे एनालिसिस करेत बड़ लोक ना मुझे देखी मुझे अनुसार कहि सुभद्रा योजना जी पैसा लोक बटाई न ताटू अधिक पैसा खर्च होता तार प्रचार में जेतिकी लोक जो ब्रांच रे जो चाकरी रे रिटायर्ड होउचंदी सेतिकी संख्या नुआ पदवी तो सृष्टि होउछ प्रति वर्ष नियाते सृष्टि होउछ ठीक अछि आमे एबे आपन कोटे रिसेंट एग्जांपल मु आज्ञा कहिबी ओयूटी रे किछिटा पोस्ट वैकेंट हला प्रोफेसर मानकर एमान को पुणी रिटायर्ड प्रोफेसर को आनी कि पुणी थरे रिक्रूटमेंट एटा ए प्रोसीजर कोन है ए सिस्टम कोन एबे बा मान्यवर जस्टिस दीक्षित से कथा कहले ओडिसा रे सरकार माने शिक्षित बेकारी संख्या शिक्षित युवपीढ़ी संख्या बढ़ी बढ़ी इे चली हु कि बढ़ुची इे जो मान चुट्टी पाची गलानी से लास्ट टाइम रे तमे पेंशन कौन देव तांको आनिकी गवर्नमेंट चाकरी तुम इंट्रोड्यूस करोच ताले शिक्षित आमर जो युवपीढ़ी अच्छा से महानदी गोटे नमस्कार डे वन रु आमे कही आसुथुलु कि हैंगर स्टोरी रे कौन से मिछ खबर आज्ञा प्रसारण करिबु नाही आपण माने निहाती जो माने प्रथम रु आम चैनल को देखि आसुथुबे सेमानको उद्देश्य रे आमे गोटे कथा आज्ञा कहिया को चाहिबु कि आजिका दिन रे सांबादिकता बिक्री होउची चाकरी बिक्री होउची को एमिते भी जिंस आपण निजे भाबी कि देखंतु दुनिया रे नथिबो जोटा कि बिक्री होनी आमे किंतु जेतले चैनल टी स्टार्ट करथुलु आमे बहुत कथा भाबितिलु कि दिने ना दिने आमे लोकों को स्वर होई कि बाहरिबु आपण मानकर जतिकि सहयोग रहिला आम चैनल प्रति ताहा निहाती भाबरे स्वागत योग्य एवं आज आमे प्रथम थर पई गोटे पॉडकास्ट आपण पई नै कि आछू ए पॉडकास्ट करिवार उद्देश्य आज्ञा बहुत बड़ कारण विगत किछि दिन हबो आपण माने विभिन्न प्रकार खबर गणमाध्यम पढ़ा को पाउथिबे शुणा को पाउथिबे विभिन्न स्थान सोशल मीडिया रे बहुत जिनस आपण जानिबा को पाउथिबे कि आम समाज रे को भली भाबे दुर्नीति बढ़ी चली दिन को दिन गरीब लोक हुंतु मिडिल क्लास फैमिली हुंतु अथवा कौन छात्र छात्री कथा भी आपण नहीं नियंतु समस्ते आज्ञा ए दुर्नीति जोगु आज भुक्तभोगी होउचंती विभिन्न प्रकार एसआई चाकरी गोटे जिनस जो दुर्नीति विषय आपण मैंने शुणा को पाइबे पुलिस सब इन्स्पेक्टर हवापाई आपण को कौन लगुच 25 लाख टंका जड़े देदेव एवं पुलिस चाकरी खंडिया पाइज आटा भी सब इन्स्पेक्टर आज्ञा यही दिगरे ये जो चेरटा केते दूर लंबी आमे तो जानिबा को एबे सुधा पाई नाहु ए विषय खोलताड़ चली ए विषय विभिन्न जगार विभिन्न खबर प्रसारण करा जाउची किंतु जहाँ किसी भी आपण देखि नियंतु एसएसबी परीक्षा दुर्नीति कथा देखि नियंतु एबे जो रिसेंटली एसआई परीक्षा दुर्नीति आउ जो घोटाला हेची महा घोटाला हेची ताहाकू नजर रखी आमे माने आउ रही पारलुनी आमे चाहिलु आजिर ए पॉडकास्टटा एई छात्र छात्री को उद्देश्य रे आमे आरंभ करिवु आम चैनल रे आज्ञा आमे कोनोसी सेलिब्रिटी को एंडोर्स केबे करिया को चाहू नथुलु सब बेला हमर गोटे लक्ष्य थिला कि जने साधारण लोक जे कि
ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଏମିତି ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗୁମର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁଲାସା କରିବେ ଆଜିଠୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଛାତ୍ର ସମାଜ କେତେ ଆକାରରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହିଲୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଲେ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ସତରେ ମିଳିଥାଏ ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ପଇସା ବି ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନିଛକ ଚିତ୍ର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବେଳ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଭାରତ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେତେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବିକଶିତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଇଂରେଜ 300 ବର୍ଷ ତ ଶାସନ କଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା ତାପରେ ବି ଭାରତ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଥିଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିଲା ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହେଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ସେଇଟା ପୁରା ଏବେ ତଳିକଳନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷା କଥା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେକ୍ଟର ଖାଲି ଏଟା ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ଗ୍ରାସ କରିକି ବସିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ବତ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡୋମା ପିଟୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଛୁଆକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ CBSE ICSEରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ୟାର କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ବନେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭରସା ପାଉନି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଗୋଟେ ସତ ହେଉଛି କ'ଣ ଛୁଆଟା ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ କି କଲେଜରେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ତ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ଆସିପାରିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଣ୍ଡେ ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା କି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କରିକୁଲମକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ମୋର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଟିଚର କି ଲେକ୍ଚର ସହ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର କି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ପରେ ଚାକିରିଟା ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ସେମାନେ ବନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ସରକାର ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଏବେକାର ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଯେମିତିକି ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ
कौन मंत्री कौन सरकार पाखे कौन सेक्रेटरी पाखे ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने पावर एबिलिटी थिले से चेंज कर माने करने को चाहू भी ना कहले चले बहुत रेयर केस देखा नुआ नुआ गवर्नमेंट्स आसूची डिफरेंट स्टेट्स मानकरे से बहुत चेष्टा करुँच सफल होती आजिका डेट्रे जब आप संपूर्ण भारत वर्ष देखिए लिटरेसी रेट केरल तमिलनाडु बेसी अधिक आज कंपेरिजन आप ओडिशा कंपेरिजन करेंगे किसी ना तुम जो रिजनल लेवल को पलि आसवा स्टेट लेवल को ओडिशा लेवल पलि आसवा सीटा माने आउ किछि नाही कहले चले ओडिशा को कहते माने खणी रे समृद्ध संभ्रांत रे समृद्ध संबल रे समृद्ध हेले तार प्रॉपर उपयोगिता किछि नाही आ सेति पई ओडिशा आज पर्यंत सब क्षेत्र रे अवहेलित ही पड़िछि स्वास्थ्य रे भी शिक्षा रे भी आउर तो बहुत विभाग अछि किंतु जो दुईटा विभाग रे आमे विशेष अंशग्रहण करछे विशेष भूमिका ग्रहण करूचे जोटा को नहीं कि गोटे समाज गठन हुए से समाज गठन आज पर्यंत हो पारला नहीं किंतु से समाज गठन होता मुझे आगुरी फास्ट रू स्टेटमेंट गोटे देली जे जो विकासशील देश थिला स्वाधीनता पर एबे भी भारत विकास विकसित न होगी से विकासशील होगी रही आ विकासशील कहले जो लेवल रे थिला से लेवल रे भी नहीं एबे भी आउर तळकु खसी जाइछि काहेकि ना तथाकथित जो माने देश को चलाउछंती जो राज्य को चलाउछंती तांका मन रे देश प्रेम तिळे हेले नाही आमे बे गोटे इनसिडेंट होउछि आतंकवादी आक्रमण करुछंती कि आम राज्य भितर रही कि नक्सल मैंने आक्रमण करुछंती चोर डकायत ने छिनाताई करुछंती अपराध घटाउछंती आमे कहछी याको फांसी दंड दिया जाऊ याको आजीवन कारादंड दिया जाऊ याको एई फांसी माने रास्ता कड़े झुलई दिया जाऊ गछरे पिटिकी माड़ मरा जाऊ समस्त ए जिंस कमेंट करुछंती विभिन्न यूट्यूब रे वीडियो आसुची पेपर रे आसुची शुणी मन रे रक्तटा पूरा ताती होउची गरम हे होउची किंतु प्रॉब्लम कोन जोठी घर भितर जो शत्रुटा अछि से घर भितर शत्रु को जदि तुम पराजय देखी न पार बाहर शत्रु को प्रति तुम कहीं तुम आक्षेप करुच प्रथम घर भितर जो प्रोब्लेमटा होची घर भितर प्रोब्लेमटा सॉल्व कर तापर बाहर प्रोब्लेम ऊपर तुम दृष्टि निक्षेप कर बाहर प्रोब्लेम को जानी शुणी दृष्टि निक्षेप करने बाध्य कर सरकार आउ जतक मीडिया माने अच्छी आजिका डेट्रे भावतु रिसेंट न्यूज मु आज मोर जड़े गत काली जड़े कलिगर एटा फैक्ट कहूँ माने कहवा कथा नहीं बट फैक्ट कहूँ रास्ता कड़े एक्सीडेंट होगी पड़ी 2:45 रे घंटे पर्यंत कौन लोक निकटस्थ निकटस्थ माने 500 मीटर डिस्टेंस भितर मेडिकल थिला नौना बट वीडियो करुँच यूट्यूब लाइव भी पलि आसते फेसबुक लाइव रे इमिडिएटली वीडियो पकई देछंती बट सेठी से थरुचंती सेठी से छटपट होचंती नबाकू केही भी चाहूना कहीं डरुंट काले मु एतरे फसी जीवी एक्सीडेंटल केस किछि भी एटा गोटे छोट एग्जांपल देली मु मो बड़ा कथा कहूँ एमती बहुत माने आपन जो चाकरी कथा कहले चाकरी पूर्व कथा को पलि आसबे सेटा तो बहुत बड़ कथा है जीवन परिवर्तन करने कथा है स्कूल रे एडमिशन रो आरंभ करके कॉलेज रे एडमिशन रो आरंभ करके एंट्रांस रे क्वालिफाई पर्यंत सबुठ रिफरेंस मैटर करे आ बहुत मैटर करे आ रिफरेंस दबा को हेले दरकार कोन ना पैसा आउ जो लोक माने भाबन जे पैसा दुनिया रे किछि नुह से माने जाना दरकार जे पैसा आजिकल दुनिया रे सब किछि पैसा थिले रिफरेंस मिलिबो पैसा थिले लोक चिनिबे पैसा थिले भी चाकरी मिलिबो एटा होछि त्रिबार सत्य चंद्रकांत बाबू आमे आम छोट बड़ कथा यदि मन पकेया मु तो एक्जाक्ट आपन को बयस कहि परिबिनी मु हेले 90s किड आज्ञा सेते बेले आम बापा माँ कहूतिले कि बाबा रे तू मैट्रिक पढ़ी जा तू मूर्ख राज्य रो पार हे जिबू तापरे +2 रे साइंस आर्ट्स कॉमर्स नबू तापरे तू जहा करिवू तो कैरियर तू चूज करिवू आमे बहु कष्ट मष्ट रे आमे दिन रात परिश्रम करिक +2 पास कलु भाबिलु कि आगु को हमको गोटे भलो कैरियर ऑप्शन मिलिबो किंतु देखिलु सबुआडे सेते कंपटीशन बढ़ी आसतेला मु आपन को 2005-6 कथा मु कहूची 4-5 भितर आपन निहते फेस करथिबे से जिंस तापरे जतले हायर स्टडीज को गलु आमे देखिलु एटी आहुरी कंपटीशन जतले नुआ नुआ जेई फे इंट्रोड्यूस हेता नुआ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सब AIEEE सब मने थिबो आपन को तापरे आपन जेतु जने पीएचडी स्टूडेंट आपन भी जानिथिबे पीएचडी स्कॉलर जेतु आपन भी जानिथिबे कि ए जो क्वालिफिकेशन निजर चूज करिया को हेले निज प्रोफेशनल आड़ को मारिया को हेले विभिन्न समस्या देखिए आपन को गति करिया को पड़े विशेषतः जदि आपन को बापा माँ सेतिकी आउटलुक ताकर सेतिकी नहीं तो आम क्षेत्र में भी सिया हेतिला बहुत आड़े आपन जेहेतु केमिस्ट्री रे पीएचडी करिसंती सेते बेले आपन को कोन लागिथिला कि या परे आपन को भविष्यत मु गोटे भलो लेक्चरर हेबी कि ये हेबी आज किंतु आपन जने शिक्षाविद हे कि शह शह पिला को पाठ पढौचंती तो आपन को हमर प्रश्न कि जेमिति आमको सेतेबेले कन्फ्यूजन होतला वर्तमान पिलांकर कन्फ्यूजन आहुरी मात्रा रे बढ़ी जाईची कारण सेतेबेले आमे यदि आके 70% आनुथुलु आमको कहतले बा बढ़िया करूछु सठिक जिंस नै फर्स्ट क्लास रे पाई गेला माने आमको कहबे जे बहुत बड़ कथा
ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା 95% ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 99 ପାଇଁ ଲୋକ 99.9 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଏବେ କହିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଟ୍ୟୁସନ ଘରୁ ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ୟୁପିଏସସି ଏସଏସସି ଯାହା କିଛି ବି କ୍ରାକ୍ କରୁ, ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ରେଫରେନ୍ସ ନଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରେଫରେନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଖରାପ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ କହିବାର ଅଛି? ଏଇଥିରେ କିଏ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଲାଞ୍ଚ ନବାଟା ଏଇ ଯୋଉ କାରବାର କରିବାଟା ଯୋଉ ସରକାର ବେଳେ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମିଡିଆରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସରକାର ସେତେବେଳେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଘଟଣା ହବ ହିଁ କାହିଁକି? ବଟ୍ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନଟା କହିଲେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସରେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 10th ପରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, +2 ପରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, +3 ପରେ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ସ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, ଯୋଉଟାକି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍। ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଏଇଆ ଶିଖାଉଛି ତମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏତିକି ଏଇଆ ସିଲାବସ୍, ତମେ ଏଇଆ ପଢ଼, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ଆଣ, 10th ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 95% ଆଣ, +2ରେ 99% ଆଣ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଠି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟର ରେସିଓ ଯୋଉଠି 1:500 ହେଇପାରୁଛି, 1:1000 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ 1:500-600 ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା, ଯେତକ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତକ ଜବ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 90% ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 10%। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଅଲରେଡ଼ି ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ ସ୍କୁଲର କରିକୁଲମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଡ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ସିଲାବସ୍ ତ ସିଲାବସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ, କେମିତି ନିଜର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସ୍କିଲ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ନିଜର କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଟିକେ ସରକାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କମେଇବାର, ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇବାର, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇବାର। କାରଣ ପିଲାର ଗୋଟେ ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହିଁ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଏବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଳେଇ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ, ସେଇ ଲେବୁଲର ପାଠ ପଢା ହଉନି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ସ୍କୁଲରେ, ବହୁତ ଲିମିଟେଡ କଲେଜରେ ସେ କରିକୁଲମ ବା ସିଲାବସ୍ ଗତ ପାଠ ବି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଦିଆ ହେଉଛି, ସେଟା ମାନେ ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, +2 ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କି ଜେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କି ନାଇଜର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଡି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, ନିଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଲେଭେଲର MCQ ବେସ୍ଡ ପାଠ +2ରେ ନାହିଁ। ହାୟର ଲେଭେଲ ପାଠ, ଆନାଲିଟିକାଲ ପାଠ, କ୍ରିଟିକାଲ ପାଠ, ସେ ପାଠ ତ ସେ +2 ସାରା ପଢିନି। ସେ +3 ପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସପୋଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ତାର ମନ କହିଲା, ସେ ବିଇଡି କରିବ, କି ସିଜିଏଲ କରିବ, କି CHSL କରିବ, କି RI, କି SI, କି ଅମିନ, କି PO, କି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର, ପୋଲିସ SI, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, ସେ ସିଲାବସ୍ ସେ କୋଉଠି ପଢିନି। ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ସିଲାବସରେ ଯୋଉ ପାଠ ଆସୁଛି, ସେ ନା +3ରେ ପଢିଛି, ନା +2ରେ ପଢିଛି, ନା ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି। ବହୁତ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି, ତାର କହିବାକୁ ଗଲେ 20ରୁ 25% ପାଠ ହିଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛି। ଆଉ ସବୁ ପାଠ ପୁରା ନୂଆ, ରିଜନିଂ ପୁରା ନୂଆ, ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପୁରା ନୂଆ, ଆଉ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସ୍କୁଲ ନା କଲେଜରେ କିଛି ବି ଶିଖିନି। ତ ଏଥିରେ ଭାବନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ବଢୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ମାପକ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାର, ସେଇଟାକୁ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ଲେଭେଲରୁ ପିଲା ଦେଲେ ସିନା ତା ପାଇଁ ସେ ପାଠ ପଢିକି ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଟା ସେଠି ବି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଦୁର୍ନୀତି ମଣିଷ କେତେବେଳେ କରେ? ଆମେ କହିଦେଉଛେ ଯେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କଲା, ଏଇ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଆ ତମକୁ ଏବେଠୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଜାଣନ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢନ୍ତେ। ଏବେକା ପିଲା ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମ୍ ସତ କଥା ହିଁ କୁହେ। ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଉ ଆସିଛି, ସେଟା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଆପାରେଟସ୍ ଥାଏ, ବାସ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖେଇବା ପିଲା ସେୟା ଶିଖିବେ। ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ରଖୁଛେ,
6 घंटार क्लास रखुचे अध घंटार गैप रखिकी खेल छुट्टी रखिकी 1 घंटा खेल रखुचे 1 घंटा आम स्किल डेभलपमेंट क्लास रखिपारे आम 1 घंटा कौन क्यारियर अपरच्युनिटी क्लास करें आम कौन पिला मोटिवेट करें गोटे अध घंटा क्लास रखी तुम यहाँ नकले आगू कौन कौन प्रोब्लेम फेस कर से जिन सब सरकार हाथ में अच्छी से सब जिन शिक्षा विभाग हाथ में अच्छी बट कहीं करूना कहीं ये सब कले लोक मैंने चेतीजे लोक मैंने जो शिक्षित माने एक्चुअली एजुकेशन डज नॉट मीन जे मो डिग्री पाई क्वालिफाई गली पीएचडी क्लियर करदेली +2 सरी जाइए मोर +3 सरी जाइए पीजी सरी जाइए बीडी सरी जाइए एटा को कहजिबो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की शिक्षित शिक्षित ताकू कहजिबो जे निज शिक्षा को लेकिन समाज परिवर्तन कर पारिबो आ से दायित्व सरकार और शिक्षा विभाग। चंद्रकांत बाबू जो कथा आपण कहले कि स्कूल लेवल ये सब आरंभ हवा कथा आमे बहुत आड़े एमतिया गुड़े उदाहरण देखीचु जो जगह टीचर मानक विशेषतः सरकारी स्कूल टीचर मानक साधारण ज्ञान से पाखे नहीं तथापि से 60,000 80,000 लक्ष टका दरमा पाई सेठारे काम करुँच बहुत जगह आप देखिए गणमाध्यम सोशल मीडिया रे एमती सब भिडियो गुड़ाक आसे जो जगह शिक्षक मान पचरा जाऊथबो कि पिला मान पाठ विषय गोटे अक्षर आसनु भूलभाल सब पढ़ाऊे यह कौन गोटे फेल्ड एजुकेशन सिस्टम रो किसी सिम्पटम की जोटा कि मूल पोच करवाटा कष्टकर बोली आपण भाबुचंती मो मतरे मु एत बड़ शिक्षाविद नुह कि शिक्षा विभाग कौन टिप्पणी देवा बहुत बड़ लोक नुह कि एत बड़ फेस नुह कि मो पाखे अथराइजेसन ना मुझे जिन कहीपरि कि मो निजस्व मत देवी मे भी किसी जन को खराब लगे मे भी किसी जन भल लगे बट आई विल गिव माय ओपिनियन जदि कौन गोटे आप सिंपल जिन गोटे भावतु मु गोटे जॉब कली जो जॉब भी करे गवर्नमेंट जॉब करे कि प्राइवेट जॉब करे मु जदि जानिली जॉबटा पर मोर जीवन काल पर्यंत रहिला अवसर बयस सीमा पर्यंत गला अवसर समय पर्यंत मोर चाकरी पाइली मासक मास मोर दरमा मिलिबो किछि टेंशन नहीं काम कले मिलिबो पाठ जो लेवल रे पढ़ा दरकार जो इंटेंसिटी से पढ़ा दरकार सेटा कले मिलिबो नकले मिलिबो मु खाली एटा से माने एजुकेशन टीचर रिगार्डिंग कथा कहूनी मु सब सेक्टर कथा कहूची आपण एनी फील्ड को पळांतु आज का डेट रे जदि गवर्नमेंट चाकरी कोंडा हे गेला से माने भाबी देले मो लाइफ जिगाला हम प्रश्न हला ई टीचर माने चाकरी पाइले केमती बस जदि से माने पाठ पढ़े जानि नांती पिलांकू मन इच्छा पढ़ौचंदी वर्णबोध से मान को जणा नहीं साधारण लेटर से माने इंग्लिश रे लिखि पर नांती एमान को आगे चाकरी देला किए आपण को भाबुचंती एटा सब माने होल सिस्टम करप्शन रु ही चली आरंभ रु एमती ही चली आछि जदि गोटे टीचर आज्ञा भल नथिबो से स्टूडेंट को कौन गाइड करिवो आपण जो गाइडेंस कथा कहिले मूलदटा आगे केमती स्ट्रांग हो आपण ये विषय कौन कहियार अछि आपण फास्ट जिन होचे सरकार से जिनटा जानि सुनि डेवलप करिया चाहनांती कारण जदि शिक्षा विभाग स्ट्रांग हो गला ए समाज को परिवर्तन करिया पई जेति के सब डिपार्टमेंट्स अछि से सब स्ट्रांग हे जिवो लोक माने सत भूल माने ठीक भूल कौन जानि जिवे लोक माने भूल को अपोज करिवा सिखि जिवे सरकार को विद्रोह करिवा सिखि जिवे जोटा कि सरकार केबे चाहेन कि कोनोसी भी गवर्नमेंट बॉडी चाहेनी तो सेते बेले तांकर पैसा इनकम करिवार सोर्स भी कमी जिवो सरकार जो लोकों को जो भुआ बोलेबार रिजन भी कमी जिवो तो सरकार केबे भी चाहिए ए जिनसटा ठीक मात्रा रे हो किंतु सरकार को आसीबा पूर्वरु सेही दल या करथिबे जे आर सरकार या करूथिला शिक्षा विभाग रे एही प्रॉब्लम करिछि से एही केलेंकारी करिछि एही दुर्नीति रे संपृक्त ए सब माने डिंडिमो पिटिबे सरकार को आसिला परे से सेम रूल अप्लाई करिवे आ किछि नै किंतु तांको हाथ रे सब किछि अछि आ बाकी रहला दुर्नीति कथा दुर्नीति एमती कौन से गोटे सेक्टर ना कि डिपार्टमेंट ना जो दुर्नीति ग्रास करनी आपड़ जो जो फील्ड को पढ़ातु छोट बेलू स्कूल रे पंचम श्रेणी स्कूल मनकर 100टा सीट थी रिफरेन्स न मिले पैसा ना एडमिशन करूना आजिका डेट रे आमर जब गोटे गरीबा पिला पैसा कौटी भी कौटी गोटे जोगाड़ करू से सीबीएसई स्कूल पाठ पढ़ो कहीं तार सरकारी स्कूल पर भरसा ना आम गवर्नमेंट स्कूल टीचर मैंने चाकरी पाइले किंतु कर्तव्य निजर भूली जाउछन्ती जो दायित्व से माने पढ़िला परे एंट्रांस क्लियर कला परे जो कष्टर जो चाकरीटा पाइछन्ती माने कष्ट बहुत कष्ट करछन्ती एंट्रांस क्लियर करवाटा छोट कथा नुह बहुत एंट्रांस क्लियर करिकी निजर मापकाठी बढ़ेकी निज मानदंड बढ़ेकी गोटे एंट्रांस क्लियर करी चाकरी पाइछन्ती से स्कूल टीचर होंतु कि कॉलेज लेक्चर होंतु किंतु तापरे दायित्व निर्वाह करि पारनांती आ सेति पई ए जो परिवर्तनशील समाज जोटा कि खोजुची जो सर्वशिक्षा अभियान में कहूँ सर्वशिक्षा अभियान नुह जे खाली समस्त डाकिकी स्कूल रे बसेदेवा मध्याह्न भोजन देदेवा अंगनवाड़ी चूड़ा छतुआ देदेवा सेटा को कहछि माने सर्वशिक्षा अभियान माने जो समस्त को समान लेवल रो शिक्षादान जदि तमे करि पारलो ताकू ही कहजिबो सर्वशिक्षा अभियान माने आपण कहवा कथा जे गोटे सेक्शन ऑफ पीपल सब बेले मूर्ख हे कि थांतु एहा ही सरकार चाहूचंती जे जोथिरे कि से माने सरकार ताकर फायदाटा उठाई परिबे वोट बैंक हिसाब रे यूज करि परिबे जहा पाठ पढेबे तो आमे ए रिसेंट घटना उपरे चंद्रकांत बाबू आसीबा आपण को कौन लगुच जो पुलिस एसआई दुर्नीति है
ପଛରେ କିଛି ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସବୁ IAS IPS ଏମାନଙ୍କ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ୟା ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ୟା ଉପରେ ମାନେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କି? ନା ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିକି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମଲମ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ହୁଁ ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ମଲମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅପରେସନ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ଆନୋନିମସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଟ୍ରେସ୍ କରାଗଲା। ଏତେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଥିବ? ଏଇ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ଘଟଣା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁମାନ ହଉଛି ଏସବୁ? ଦୁର୍ନୀତିଟା କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛିଡ଼ା ହବନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି, ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ 2 ଦିନରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ SIର ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେକ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗିରଫ, 3 ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସପୋଜ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସରକାର, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ମୋତେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହଉ, ମୁଁ OPSC ହୁଏ କି ଆପଣ OSSC ହୁଏ କି OSSC ଯିଏ ବି ହଉ, ଆପଣ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୁକ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆପଣ କରାଇବେ ପ୍ରପରଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବନେଇବା, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ମଝିରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଲିସ ସେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହାକୁ ଆଗ ଧରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନା ମୋତେ? ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେଉଁ IAS IPS ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଠିକରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଉନି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡକାଯାଉନି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଯାଉନି? ପିଲା ତ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ରଙ୍ଗିଆ ତ ପିଲା ତ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବନେଇବାକୁ ନେଇ ହଉ, ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇବାକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକି ଜେଲରେ ପଡ଼ିକି ତମେ ଜେରା କରନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତମର କାଢ଼ କେତେ। ତମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ପଚାରିବ, ପିଲା ତ ତାପରେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗିରଫ ହେଲାଣି, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ପିଲା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରିଲେ କ'ଣଟା ହବ? ସେ ଛୋଟ ମାଛ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛ କବଳରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଜାଣିନ। କୋଉ ସଂସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛ। କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବନା ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ଅଣ୍ଡର ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜାଣିଛ। କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତ ତମେ ଧରିନ। ଖାଲି କହୁଛ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତ ପରେ ଆସିବେ ନା। ସିଏ ଯଦି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ମୋ ପାଖରୁ ତ ଯାଇଛି ନା, ତ ତାକୁ ଜେରା କରିବା ଦରକାର ନା ମୋତେ ଜେରା କରିବା ଦରକାର? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସରକାର କାହିଁକି ମୌନ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ଆପଣ LTR ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ OSSC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅନୁରୋଧରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ LTR ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। କେହି ଆସିକି ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ମାନେ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ 2 ପଦ ଆସିକି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବାରମ୍ବାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଭାବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାନସଲ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ଦେଶରେ ହଉ, ତାକୁ ପୁଣି ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଫର୍ ମାନେ ଅନଏଭଏଡେବଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଏସବୁ ଫାଲତୁ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହିସାବରେ ଏ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି, ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ଲାଭ।
ଆପଣ ନିଜ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସେଇ ଏଲଟିଆର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା जो ड्यू डेट भितर सरिबा दरकार गोटे परीक्षा नोटिफिकेशंस बाहरिबा एग्जाम कंडक्ट करबा पोस्टिंग ओरिएंटेशन करबा हार्ड टू हार्ड 7-8 मास तापर जदि डिले हैला मनकर गोटे मास भी डिले हो ये एलटीआर रे 6500 पोस्ट आपण नॉर्मल गोटे कैलकुलेशन करंतो सैलरी होची 50000 6500 गुणन 50000 आपण टिके कैलकुलेटर समस्त दर्शक बाड़े दियंतु मासु को केते टंका सरकार राजकोष सेव हैला एबे मते कहंतु जिते कौन गोटे नेता कि मंत्री आसुच्च भुवनेश्वर गस्त कले अमुक भुवनेश्वर गस्त कले समूक दिल्ली गस्त कले जो कौन गोटे स्पेसिफिक जगह को जाऊँ से आसवा बाटे विमान बंदर टू आरंभ करी हो कि हेलीपैड टू आरंभ हो से घटनास्थल पर्यंत पहुंचा पर्यंत 1000टा पोस्टर मिनिमम लगे से 1000 पोस्टर कौन निज पकेट रू आनिक पैसा खर्च कर लगे क्या पैसा आम पैसा आम जो टैक्स दौचे से पैसा तुम क्या परमिशन नहीं कि प्रथम पोस्टर लगौच एबे रिसेंटली आमर जो सुभद्रा योजना रे पैसा बांटुଛନ୍ତି सरकार सुभद्रा योजना पैसा कौटू आसला से राजकोष पैसा से खर्च कर निज पकेट सुभद्रा योजना मत जहाँ लगुच मुझे एनालिसिस करी मुझे बड़ लोक ना मुझे देखी मुझे अनुसार कहबी सुभद्रा योजना रे जेतिकी पैसा लोक बटाई नू अधिक पैसा खर्च होता तार प्रचार में नेक्स्ट हूँ जे कहार लाभ हो कहार क्षति होती आम जो डिस्कसन करते सरकार लाभ ही लाभ एवं सिंपल चीज बहुत यही समाज को गढ़िया जिते भी केस चलती इंडिविजुअल केस कथा छाड़ी दिखाते आम समाज को प्रोब्लेम सल्व कर जाऊे एग्जाम केलेंकारी होची से परीक्षा दुर्नीति होची जो डिस्कसन करूचे एथर सबुठ बड़ लाभवान होची सरकार तांकर राजकोष आ से राजकोष हिसाब तो को इंडिविजुअल रेसिडेंट माने ओडिसा रेसिडेंट पाखे तो नहीं ना से हिसाब ना सरकार को दबा को पड़ुची ना से ट्रांसपेरेंसी रखुची सरकार किसी रखुनी तो एबे पळे आसीबा हमर दुर्नीति पाखु जदि एने गोटे परीक्षा किसी गोटे प्रोब्लेम हैला सर एबे क्वेश्चन होचे सरकार काहे की इन्वॉल्व होनी सरकार अपेक्षा करिक अनेक बइथिबो चिल्लाकी काढिकी जा केतेल गोटे इलेक्शन आसीबो से पंचायत राज इलेक्शन हो से हमर एमएलए एमपी जनरल इलेक्शन हो जो इलेक्शन हो अनेक बइथिबो जेतेले लास्ट मोमेंट पळे आसीबो चुप ना सेतरे बेंगोडिया मारिबो मैटर भीतर को आमे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखै देलु एपर्यंत सॉल्व होई पनतले माने भाबंतु आपन को जीवन सारा दुख 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 देई आसीबो हठात आपन को खुशी देखि से आश्चर्यचकित कर दबो आपन को मन गोटे संतन बाणी आन तुम हां सरकार आम पई पूरा लागिछ एपर्यंत लागि पर नथला गोटे परीक्षा खाली कौन एलटीआर परीक्षा से आप एसआई परीक्षा कहले आगु आरआई परीक्षा एम केते परीक्षा कौन नमी कौन गोटे परीक्षा आज पर्यंत कौन गोटे संस्था पूरा 100% क्लारिटी सह एग्जाम प्रोसेस करें कि सरकार भी माने दुड़ोक्ति दे पारे कौन गोटे एग्जाम पूरा 100% स्वच्छता समय संपादन करुचु एबे हाइलाइट हेले कथा जना पड़ी दुर्नीति होती हाइलाइट न हम ट्रेंडिंग को न आसब पिला जदि न जानी पारे ताले डेफिनेटली भितर भितर खेल हो आपन जमी कहते यहाँ दिनकर कथा नुह यहाँ वर्ष वर्षर कथा से सिस्टम गोटे दिन में केबे डेभलप हुए यहाँ आरंभ होटू से शिक्षा विभाग आरंभ होटू से संस्था ठार जी दायित्व नहीं आरंभ होटू सरकार ठार तो जदि धर से 114 जन को धर बट से 114 जन को अपराध करने बाट देखला किए से दलाल को पैसा ये रास्ता देखापी देखला किए से बाट से सरकार देखी से संस्था देखी जो अधिकारी मैंने अच्छा भर किए संपृक्त थिले बोली तो पाखर को क्वेश्चन पेपर गला कि करप्शन कथा उठिला कि से 14 पिला धरा पड़े एबे छोट माछ को धरिकी बाबा नेले कौन हम एपर्यंत 2 दिन है जेराप कराऊँगी किसी धरा पड़ुनी किंतु बड़ कौन अधिकारी को धरा माने एपर्यंत जेरा करानी कि गिरफ कर ना तार ए जापे संपृक्ति को लेवल पर्यंत उपरको व्यापी आप चेर खोजुले समस्त खोजुंट चेर किंतु ऊपर डाले काउ बसिकी का कर रड़ी छाड़ू से देखा जाऊनी जहाँ कहले चंद्रकांत बाबू गोटे जिनस आउ गोटे आम आउ गोटे मैटर चिंता करवा गोटे आम देशर गोटे बहुत बड़ समस्या गोटे पारासाइट आम कहीपर जो शिक्षित बेकारी संख्या जो शिक्षित बेकारी एमाने भविष्य को लेकिन केते आकार आपण तो प्रत्येक दिन अनेक छात्र छात्री सहित अनेक युवपीढ़ी सहित आप देखा होते एमान मध्यरु शिक्षित बेकारी मानसिकता वर्तमान कौन हो सारी आगु से माने जो हिसाब से गोटे आशावादी थिले आपण जो प्रथम कथाटी कहले कि कंपटीशन लेवल जो 1:500 1:1000 ए भला हिसाब रे सरकारी चाकरी हो गोटे प्राइवेट चाकरी भी आप भावी नियंतु से भी भयंकर कंपटीशन होचे तो ये जो शिक्षित बेकारी एमानकर मानसिक अवस्था वर्तमान कौन अच्छी एमानक बेकारी समस्या पछरे से सरकार हाथ अच्छी ना पेरेंट्स माने दायी ना ताकर जो ग्रुप अच्छी फ्रेंड्स ग्रुप अच्छी से माने तांको इन्फ्लुएंस करछंती को अनुसार एमाने वर्तमान कौन निर्धारित आपण कौन भावुचंती कि एमानकर फ्यूचर कौन हम
ग्राउंड लेवल देखले समस्त पाखे एबे गोटे गोटे सर्टिफिकेट अच्छी समस्ते समस्त पाखे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी से मल्टीपल एग्जाम माने एप्लिकेबल माने अप्लाई करि परिबे से माने योग्य विवेचित हेपर तांकर से योग्यता अच्छी मापदंड अच्छी से माने सेही लेवल को जाइछन्ती पढ़ी के एंट्रेंस क्लियर करि परिबे प्रोब्लेम इज दैट सरकार एबे जो पोस्ट भी बाहर करछि डिफरेंट डिपार्टमेंट रे पोस्ट बाहर करछि डिफरेंट कैटेगरी अनुसार पोस्ट बाहर करछि से आपण देखु नथिबे जे रेगुलर इंटरवल रे से पोस्ट बाहर करने 3 मास रे एसआई तापर पुनी आउ 4 मास की 5 मास ला को आरआई तापर गोटे रेगुलर इंटरवल रे पोस्ट बाहर करने पोस्ट जदि बाहर करूछि एकाले कोनोसी गोटे वर्ष पूरा छाडी की बाहर कर दोछि आ गोटे वर्ष पूरा नील एबे भावंतु गोटे पिला जेतेले गोटे से पुओ हो कि झियो मु स्पेशली झियो पिला पाखु टिके पळे आसीबी झियो पिलार से 20-22 वर्ष हो गले तार बाहागर चिंता आग घरे पड़िबो किंतु से बाहागर पूर्व ता बापा माता को पाठ पढ़े किसी ना किसी शिक्षा देते से झीर मूलर गोटे जीवन गोटे लक्ष्य थी जे मु आटलिस्ट बाहा हवा पूर्व खंडे चाकरी खंडे कर दिए मो बापा माँ मते मो जी कष्ट सही मते जी पाठ पढ़ी तार हेल्ले टिके आटलिस्ट मूल्य रही कहीं मो शाशु घर गले मत से सुजोग मिल कि नहीं मुझे जानी एबे तार स्वप्न रहा ए गोटे छोट पिला गरीब घर पिला से गरीब मध्यवित्त परिवार पिला ही था से बही किणव केमिति आजिकल तो देखनी जब एजुकेशन लेवल बढ़ला माने रियर इंटीरियर एरिया रे एजुकेशन पूरा डाउन पिला माने कटक भुवनेश्वर पुरी न आसिले पाठ पढ़ा पाऊ नाहंती माने जो लेवल रो क्वालिटी एजुकेशन पाए कथा पाऊ नाहंती एठी भी अधर अधिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद से गुजिबे तो जिबे कोडे आज्ञा मो सही प्रश्न तो सेया कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोक अछंती जो पिला माने अछंती सेमान को भविष्य विषय रे बेले बेले भाबिले आज्ञा चिंता हुए आपण आम जुग कथा छाड़ तो आम तो किसी ना किसी बाट खोजिदेलु भगवान का आशीर्वाद आम किसी ना किसी करदेलु किंतु वर्तमान जो हिसाब रे कंपटीशन बढ़ुची आपण भाबंतु 35 वर्ष बयस पहुंचला पर्यंत गोटे पिला कहीं फ्रस्ट्रेटेड हबो एबे तो बयस सीमा 42 हे गेलानी 41 हे गेलानी आज्ञा चाकरी थिले तो 42 चाकरी अछि चाकरी नाही बोले आपण कहि परिबेनी आपण भाबंतु कोनोसी गोटे डिपार्टमेंट से जो आरआई एसआई जेटी ओटीटी ओएसटीटी टीजीटी टीचर केबीएस एनबीएस जोतिर भी से माने पुणी तो पुणी रिटायर्ड नौचंदी प्रति वर्ष जेतिकी लोक जो ब्रांच रे जो चाकरी रे रिटायर्ड होउचंदी सेतिकी संख्या नुआ पदवी तो सृष्टि होउची प्रति वर्ष निहाते सृष्टि होउची ठीक अछि आमे एबे आपण को गोटे रिसेंट एग्जांपल मु आज्ञा कहिबी ओयूटी रे किछिटा पोस्ट वैकेंट हला प्रोफेसर मानकर एमान को पुणी रिटायर्ड प्रोफेसर मानको आनी कि पुणी थरे रिक्रूटमेंट करा एटा ए प्रोसीजर कोन आगे ए सिस्टम कोन एबे बा मान्यवर जस्टिस दीक्षित से कथा कहले ओडिशा रे सरकार माने शिक्षित बेकारी संख्या शिक्षित युवपीढ़ी संख्या बढ़ी बढ़ी इे चली हु कि बढ़ुची इे जो मान चुट्टी पाची गलानी से लास्ट टाइम रे तमे पेंशन कर देव तांको आनिकी गवर्नमेंट चाकरी तमे इंट्रोड्यूस करोच ताले शिक्षित हमर जो युवपीढ़ी अच्छन से महानदी गोटेबे ताने एतुर भाबंतु सरकार का सपोर्ट रे सरकार चाहिए सब किसी कर परिबो ए जो शिक्षित युवपीढ़ी अछि तांकर संख्या जो शिक्षित युवपीढ़ी कहि परिन शिक्षित बेकारी ही कहबा एक्चुअली माने पाठ पढ़ी की बेकार पाठ न पढ़ी की भी बेकार या पाखे अपरचुनिटीज अच्छी एमती न अपरचुनिटीज नहीं जोटी जो योग्य लोक को गोटे योग्य पिला को चाकरी देवा कथा सेठी न देगी निज रिफरेंस हो गला जे पैसा दउची जा पाखे फेस वैल्यू अच्छी किंबा जे दुर्नीति संपृक्त किंबा जो माने ऑलरेडी जो गोष्ठी ऑलरेडी बयसर शेष समय उपस्थापन है से सुजोग दिया माने भावନ୍ତୁ ଆପଣ खाई खाई ଆପଣଙ୍କ पेट ढोल फुल मु एडे 5 दिन हेलानी खाइनी तथापि आपण को दिया खाया मत कह तू साढ़े पड़ा चंद्रकांत बाबू यही सामान कथा आम आपन को जो क्वेश्चन टा पचारू आम जाइलु भिसी महोदय पाखक पचार ओयूटी भिसी महोदय आमको 15 मिनट अपेक्षा करेले तापर आमको भीतर को डाकिकी से कहले कैमेरा ऑन न करेंगे आम आपन को गोटे कथा कहबू मु कहली हाँ कहतु ना मु गोटे कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट धारी आपन को आंसर दबा मो कंपलसरी नुह मु चाहिए आपन को एंटरटेन करी ना करी मुझे कहली आज्ञा मुझे आपको व्यक्तिगत जिनस विषय पचारे आसेनी आपको पारिवारिक जिनस मुझे पचारूनी मु पचारूची ओयूटी बर्तमान 1300 पोस्ट फाँका अच्छी आपण कहीं से पोस्ट को फिलअप करना 1300 लोक जदि एम्प्लॉयमेंट पाइबे आपको क्षति कौन सरकार पाखे पैसा ना कि दरमा देवाई से कहले मुझे किसी आंसर दे पारिनी रजिस्ट्रार मैडम पाखु जातु रजिस्ट्रार मैडम आमको फेरे देले कहले मु नुआ आसी जानी आज्ञा एमती ही चली मीडिया तो अधा क्वेश्चन पचारूनी जे पचारे को जाउची सेमान को फेरे दउचंती आपन को कोन लागुची आपन जो एलटीआर पे संघर्ष करूचंती आपन को आज जाए केही जवाब दउ नाहंती ए जो चुप हवा पछरे बा सरकार को खराब पॉलिसी भूल पॉलिसी को समर्थन करिया पछरे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल दायी नुहंती कि संपूर्ण भागरे एने भाबंतु केस घटना ए मैटर घटना वर्ष हे गलानी सरकार को जाननांती माने भाबंतु एबे पिला माने जो माने टीचर हेबे से डेली लगी हाशटैग कैंपेनिंग रे
ଆପଣ সোশিয়াল মিডিয়া সহ জড়িত, টুইटर সহ জড়িত, यूट्यूब সহ জড়িত, ফেসবুক সহ জড়িত, ସବୁ সহ জড়িত, ସରକାର ବି ଜড়ିତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ ଧରଣର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କୁ ନ ଆଣିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିବନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଛେ କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସମାଧାନ କରିବା ମ୍ୟାଟରରେ, ନା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ଫିଟେଇଛନ୍ତି, ନା ସେମ୍ ଜିନିଷ OSS ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିଛି। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଟିଚର ହେବେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏବେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ପଢିବା କଥା। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମେସେଜ କୁ #LTR ଦେଇ ଡେଲି ବେସିସ୍ ରେ ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସ୍ ରେ 20,000 30,000 କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କୁ ଆସିବ, ସରକାର ଶୁଣିବେ କଥା। ଆଉ ଡେଲି ବେସିସ୍ ରେ OSS ଅଫିସ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ନିଜେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସରକାରୀ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଏମାନେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରଭିନେସନ ଫାଇଲ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LTR ମ୍ୟାଟରକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। 9ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, 2ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ଭ ହେଇଛି କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ଫାଇଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକଥା ଜିନିଷ ଜାଣିନି, ପ୍ରତିଦିନ 40,000 କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 5ଟା ହାଶଟ୍ୟାଗ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଡେଲି ବେସିସରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ 2 ଲକ୍ଷ କମେଣ୍ଟ, 2 ଲକ୍ଷ ହାଶଟ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ। ସରକାର ଜାଣିନି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ ଦେଖିକି ବାୟା ହେଇଗଲଣି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ସେ ତ ନିଜ ଭିତରେ ତ କଥା ରଖନ୍ତି ନା। ସେକ୍ରେଟାରୀ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସରକାର ଭଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ OSS ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହବ, ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉନୁ ଯେ ଖାଲି LTR ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ରିଏଟ କରିବ ସମାଜରେ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନ ଲଢିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବସିଥିବ, ତମ ଚୁଟି ପାଚିଯିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କର ତାନା ଶୁଣିଥିବ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ହେଇକି ଜୀବନ ସାରା ମରିଯିବ ପଛେ ତମ ପେଟରେ କେହି ପଡିବେନି। ଯଦି ସେ ଟେନସନରେ ତମେ ନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଯଦି କୋଉଟେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହଉ କି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ହଉ, ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ବି ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଟ୍ ହେଲା, କେସ୍ କାହିଁକି ସଲ୍ଭ ହଉନି, କୋଉ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍ ଆସିବ, ଓଲଟା ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆଇଛ, ମାନେ ଆମେ ପରମିଶନ ମାଗିବୁ, ତାପରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆସିବୁ। ମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମେ ପୁଣି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିବୁ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କଲ। ତମେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛ, କାହା ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛ। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଚଢିକି କଥା ହଉଛ? ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା 300-400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେଟା ଦେଖାଉନି। କାଲି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରକାଟେ ଅଛି, ଝରକାରେ ଚୋର ଭଳିଆ ଏମିତି ଉଣ୍ଡୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ। କ'ଣ ହେଲା ରାତି ସାରା, କ'ଣ ଏମାନେ ବସିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା 1,05,000 ପିଲା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଏଇ ଏକ୍ସାମରେ 1,05,000 ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 85,000। 85,000 ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 500 ପିଲା ଡେଲି ବେସିସରେ ଆସିକି ମୋ ଅଫିସ ଆଗରେ କି ମୋ ଘର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର 4 ତାଲା 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲେଖା ହଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ OSS, ସେକ୍ରେଟାରୀ OSS, ପୁରା ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପି ପଁ କରିକି ପୁରା ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡୁ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ହଉ କି ପିଲାଙ୍କ ଇଭିନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବେ, ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଲଗା ଲେଭେଲ ଗୁପ୍ତଚର। ମାନେ ଆମର ମିଟିଂ ଯୋଉ ଦିନ ହବ, ତ ସେଇଦିନ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ୟାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କାରନାମା ଅଫିସ ଆଗରେ ହବ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣି। ସେଇ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଖସିକି ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିକି ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା କାମ ଦେଲାନି। ସେଠି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଠି ତମର ଯୋଉଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉଟା ତମେ କରିବା ଦରକାର, ସେଠି ନାହିଁ। ଏଟା ସବୁ ଚାମଚା। ଗୋଟେ ଫେମସ ସେଇଂ ଅଛି କି ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଗଟ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍ ଟୁ ଡୁ ବଟ୍ ୟୁ ଫେଲ୍ଡ।
से समान जिनस पुलिस वाला ऊपर आज्ञा एप्लिकेबल होची गोटे ही काम तांकर करियार थिला कि दुईटा अपराधी को सेठी रखिवार थिला बांधिकी रखियार थिला किंतु सेइथरे भी से फेलियर हेले तो चंद्रकांत बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपण आज बहुत भल कथा युवपीढ़ी को उद्देश्य रे कहिले आउ आज जो विषय वस्तु नहीं कि आमे चंद्रकांत बाबू को सहित आलोचना कलु आमको विश्वास अच्छी आपण माने बुझी पार्थिबे से कौन कहिया को चाहूतिले युवपीढ़ी मध्य फ्रस्ट्रेशन रहीबाटा निहाती गोटे बड़ कथा आगे आम मन करूना कारण कंपटीशन एते आकार हाई हो गलानी जेकोसी जिनस हाट भी पलांतु साग वाला पाखे आउ 5टा साग वाला लाइन होगी बसी से माने कंपटीशन हिसाब से कि 15 रे बिकुथबो कि 20 रे बिकुथबो तो समान आकार रे आमे चिंता करिबा जदि छात्र छात्री निहाती भाव में यहाँ गोटे कष्टकर समय ऊपर चली चंद्रकांत बाबू जो उद्देश्य रे सबू किसी करुँच छात्र छात्री मान लगी आम बहुत गुड़े एक्टिविटी देखीचु बहुत प्रोटेस्ट आम देखीचु आमको से जड़े एज ए पर्सन एज ए एजुकेशनिस्ट से आमको बहुत हिसाब रे गोटे सचोट व्यक्ति बोलिकी लगिले तो आज से आम सहित यही अध घंटा 45 मिनट आम समय बितेलु आ बहुत आज्ञा भल लगे बहुत बहुत धन्यवाद आशा करुचु आपण जो समस्या दे कि आपण जो पिला माने अछंती गति करछंती आपण जो समस्या दे गति करछंती तथा शीघ्र सरकार को कान फिटू सबू को से शुणंतु एवं समाधान तार करंतु आ बाकी जहाँ किसी रहा आज्ञा सबू किसी जो कथा आम कहले सबू किसी गोटे गवर्नमेंट उपरे थाए सबू किसी केवल कागज कलम एवं एडवर्टाइजमेंट रे ही नष्ट करी चलिए ताले आज्ञा देशर तो उद्धार हो आउ बाकी ये विषय में आपन को विषय वस्तु जो आम आलोचना कलु ता विषय कौन कहार अच्छे आमको कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे आउ चैनल को जमती सब्सक्राइब आपन करि चलछन सेमती करि चलंतु भल पाइबा दे चलंतु चंद्रकांत बाबू आपन को विदाय नबु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।